Unbox na bay, unbox. Unsay brand anak bay? Ah, partisan ko na. Kasi nalimtan imong microphone, kumpleto ha. Testing na. Charger na bay. Here, I got to use here myself. This is what you wanted. Now on, to use condition for day by day. Kawag microphone pareha ra matag microphone. So pareha ta o. Gisib man jud nimo ang usa. Iba tang sad nang usa dili ba kompleto. Kamay ako, walay ilugay, may pangalan ha. Oh, og mawala, please call this number. Oh. Wala ni ilugay. Kay wala man kay pangkalan. Oh, oy, don't touch, don't touch. Oy, that's mine. Oy, don't touch. Amin. Oh. Paningkamot tag imo. Wala jud tay ko anay, way hikapay ha. Namay mo sa gipareha color? Pareha ka ati Nilfa? Naman ko'y ko anday, naman ko ikapalit og sticker, ikaw wala man. Ang naimuhang anon kay ang ako ana may sticker. Ang good. Please on na. Kay aron makabalutag, may nigana ba nagwa kay ato nang iuli. Yeah. Ansad ko na be. Hello. Yeah. Kanta ko na be, kanta ko na. Sino ang sinungaling? Oy, kanta nga, sino ang sinungaling? Sino ang sinungaling? Ala dong, don't touch, that's mine. Ha? Sige, kantahe ko na be, kantahe. Hello. Oh, okay na.